Jompu Jolani rung nokhlao bo palai jaka homdodam khlaiei 79th Independence Day Bharat Hakator Yaksamani Sal tei o jaga manjakha MLA Biswajit Koloino khoboi Jompu Jolani SDM tei SDPO tei rung srungnai rok homdodam bisingtino palai jaka yagulo koksar Bharat NSS Platoon! Famous! SDM NSS Guard! Go! Counter School! Baiklah, baik. School खड़े राइट सेंट पीटर्स को मार और प्लाटून बाय मार School bus! Bye! Mark! ini Bharat ki Pradhan Mantri Lal Kelao flag hosting khaika Norjotor Nukla YouTube rogo News channel Nukla ini sara Indian boro gorbo ini sara Indian boro proud kaino Lal Kelao ki Pradhan Mantri Manayo Shri Narendra Modi ji ko flag hosting ini India जैसे पर पॉलिटिकल पार्टी दंथु जैसे पर राष्ट्रवादी पार्टी दंथु but in India Zil Bharatbasi also moved on my political moved there beyond the political in Chile or the Belay Koto. Tini had in 1947
যিনি 15 অগস্ট মহাকাশিনী যকময় সাল আর পৃথিবীও যত নতুন স্বাধীনতা নাম যত বড় খরচা স্বাধীনতা নাম যিনি থামি বলে তিনি ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন যে খরচা বড় তিনি যত পার্টিসিপেট যত খাই মন মাসলো जोंबो जतल सात माथा नाय आंबो सादिस नाय बगे जोंबो पार्टी तयावै जोंबो जतल आनि अधिकार आनि राइट्स और थांगि थांगानि एजुकेशन राइट जिनि जे अर्थनैतिक अधिकार पलिटिकल राइट हते जों मुक्त मांगनाय जों जतल खा बासा खा थांसा थायो जिनि साखसा जों मासि बिकज आं दानि साइड दं जों जत जागावनो नलेज इज पावर স্বাধীনতা মানি করে এই নলেজ নাম আর না কেন নলেজ স্বাধীনতা কে ওখানে দিয়ে দিলাম স্বাধীনতা থামি থামি বলে মহাবাসী বানানি বলে ইউ হ্যাভ টু ফাইট সংগ্রাম খাইও ফাইট খাইও তো স্বাধীনতা অনবগে যত কাজ করতে বসুন তিনি অধিরাম কৃষি কখন সানামুলিয়া তাইজি তিনি হাজার স্পেশাল মাসো June 1947, 15 October, Sadi Naman Khana Bharat Varsha, Bad Tripura is some different. 1949-50 October in India March German. India March German ya bola Bharat no century. India was in Japan March German khaye ni aur Maharashtra. Sultan ko din bhor ko pot ma khayo. Dono century hai din ko ma khayo. Ar bora Tripura jeno শেখ খাইয়ে ভারত যখন 200 বছর ব্রিটিশ নবদূর খাইয়ে সম্পূর্ণ ত্রিপুরা সে নামরব ফ্রিতে মাতৃব সে স্বাধীনতা ভারত বাইশে মার্চ জানা ইনিশে মার্চ জানা বলো ভারতবাসী এবং যত ইন্ডিয়ান সে মনোবংশবিন বসকান দিত তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কে বলছেন এবং কাঙ্গা খাইয়ে নাই তাই তিনি এসপিএন সরকার তিনি হাইডিনেশন তিনি সাপোর্ট নাম দরকার ন্যাশনাল মুক্ত খাইলেন প্রগতি করার জন্য প্রত্যেকটা বড় জন্য তিনি ওনার রেসপন্সিবিলিটি নানান দরকার কারণ তিনি সাথে তিনি ত্রিপুরার জন্য তিনি ট্রেন দেখাবো নেশা বৈতরিত মনে হবে লামা চিনছে এবং তিনি ট্রান্সলেট করবই লামা করে তো অমন হইতেছে লামা করোনা ছেড়ে ফ্যাক্টরি মানি বাকি ইসলাম ফ্যাক্টরি মানি চাওয়াটি লামা করে তো অন্য হইতেছে বড় সজাই মাধ্যম নাই লামা কাহামসের মাধ্যম নাই অপরিচিত স্বাধীনতা নেই তিনি আসল মিনিং করুন নাই অপরিচিত অস্বাধীনতা অবনতি বুক করে মন কাজে আমি পক্ষারিয়া যত প্রেমটা প্রেম নরক কাহাম প্রেম পেরে খাই ফুটকা আমরা বেলায় বেড়ে কেন তাহলে কোনো ভিন্ন ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ভিন্ন নাম খাতা ইয়া পরো তাই উপস্থিত হওয়া যিনি পার্টিসিপেট করতেন যিনি ডান্স আপনার ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তিনি 79 Independence Day Jompuijala Subdivision by Samsaja Tai Monchowo Upasthit Nongo Jompuijala Subdivision ni SDM Dharmana Chiranjit Anand Ero Moncho Nongo Jompuijala ni SDPU Manob Hambaya Paro Kajo Toro Fai Manja Finance Social Activist Rock Kajo to Line Department ni Staff Kaibo Hambai do Specialist Diriji o Jompuijala High Secondary Ground Ek Mini Stadium o Joto Finance Jini Naitok Kaye Sin Peret Lee Federo Kajo to participate in Chinoro 79 Independence Day Paimanda Financial to parents Kajo to my dear students No I'm Kabai Kubai Gino Dino Hamaya Baro because none of Jotan Shivo Independence Day যিনি ভারত স্বাধীনতা লাভ খাইমানি তিনি দিছে 79 ইয়ার্স সরকার তিনি দিছে 79 বছরের সরকার
British by 200 years rule khailakan ya bolo Indians rokni Bharat ni soldier Bharat ni fighter sini bir shahid rok thui laman ya bolo Bharat স্বাধীনতা লাভ করে তিনি অদিন যিনি ভারত নিবাগে ইন্ডিয়া নিবাগে বেলায় দিন কত অদিন তিনি মহাত্মা গান্ধী সংখ্যায় তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সংখ্যায় তিনি ক্ষুদিরাম বোস সংখ্যায় বাল গঙ্গাধর তিলক সংখ্যায় চন্দ্রশেখর আজাদ হয় বরফদের থৈলানি হাঙ্গায় অহানিবৈ সংগ্রাম খায় হাঙ্গায় তিনিও তিনি পরাধীন তিনি অধীন যিনি যত ইন্ডিয়ান গর্ব খাইছেন তিনি যত প্রাউড থাকানি দরকার তিনি থৈ থানার মূল্য খাইনি দরকার কারণ তিনি ফোর ফাদার্স ফাইট খাইয়ানকে ভারত স্বাধীনতা লাভ করা তিনি মহাইকেन যিনি और स्टूडेंट्स जिन्होंने इस ग्राउंड को बहुत कलरफुल बनाया है अपने परेड के माध्यम से और अन्य कल्चरल परफॉर्मेंसेस वे करने वाले हैं उसके माध्यम से। तो राष्ट्रीय पर्व को उसके ग्रैंडियर के साथ मनाना ये हमारे सब रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि बड़े लेवल का कार्यक्रम किया जाए। इसके लिए सारे लाइन डिपार्टमेंट्स ने कोऑपरेट किया है और सबके कोऑपरेशन के साथ आज एक अच्छा इवेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारी अपेक्षा यही रहती है कि जैसे हम लोग आज कोऑर्डिनेट करके एक साथ एक मंच पर आए हुए हैं इसी प्रकार जन कल्याण के लिए लोगों के हित के लिए सारे लाइन डिपार्टमेंट्स मिलकर कोऑर्डिनेट करते रहें। लोगों को जो बेनिफिट्स मिलनी चाहिए वो बेनिफिट हम पहुंचाते रहें, ऐसी हमारी अपेक्षा होनी चाहिए, ऐसा हम काम करें। और 79 इंडिपेंडेंस डे पे हम ये प्रण लें कि हम अपने घर को अपने परिवार को नशे से मुक्त रखेंगे। नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़े अभियान की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि यूथ धीरे धीरे एडिक्शन की तरफ जा रहा है ड्रग्स के, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत व्यापक डी एडिक्शन ड्राइव करने की आवश्यकता है। साथ ही चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़े अभिशाप के रूप में हमारे समाज में फैला हुआ है, इसको रोकने की आवश्यकता है। तो इन दोनों प्रण को आज लेते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करें कि ये जो आज हम संकल्प ले रहे हैं इसको धीरे धीरे करके हम सिद्ध करेंगे ताकि अल्टीमेटली जो हमारे आज़ादी का असली मायना है उसको हम सब जी सकें, उसको समझ सकें और एक विकसित भारत का सृजन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।